Indonesia already feels the climate change effects. Sea level rise, ocean warming, increase in temperature, rainfall and evaporation, and also tropical storm. 24 small islands had disappeared within the period of 2005 until 2007 by the sea level rise. Flood and drought have hit millions of families whose livelihoods rely heavily on climate change sensitive sectors such as agriculture and fishery. Majority of Indonesian poor groups are likely to be hardest hit by the effects as they are less able to respond. Indonesia is the only largest and widest archipelago country in the world, but also having the second longest coastline and widest mangrove forest. 1/5 of the world's remaining mangrove forest area is in Indonesia. Mangrove ecosystems are known for their high productivity in carbon cycle. The ecosystem can store a large amount of carbon in the deep organic sediment in which it thrives. It has the ability to store carbon as much 5 times as has been observed in temperate boreal and tropical rainforest. Therefore, mangroves are important for the world and for Indonesia's climate change strategy. But Indonesia is losing these mangrove forests at an alarming rate of 6% a year. A 2006 survey by the Forestry Ministry showed that Indonesia was home to 7.7 million hectares of mangroves. Unfortunately, this figure drastically decreased to 3 million according to the continuation survey conducted in 2010. Mangroves' damage was attributed to their conversions into fish farms, residences, industries, and tourism development that was not based on conservation, including the illegal logging. In addition to their function as huge carbon storage areas, mangrove forests are also the first defense line against the rising sea levels, as they provide immediate protection to the coastal communities against storm surge and floods associated with the global warming. Turun, lebih tinggi, langsung rumah-rumah, hantam air muncak, atas. Pindah 7 kali, pindah ada ombak besar, habis pindah lagi. Kita mau pindah kemana? Mau pindah itu yang nggak punya tempat. Ya udah itu kita bangun lagi. Yang nggak ada tempat sih gimana? Ini nggak pernah dipublikasi apa gimana, Pak? Cemara Village is located at Cibuaya Subdistrict in Karawang Regency, West Java Province. The village is experiencing the serious damage as the result of massive clearing of mangroves for shrimp ponds during 1990s. In 2010, within Cibuaya Subdistrict, from 1,583 hectares mangrove, there was only 9 in a good condition. Cemara Jaya village map has been changed for the last 10 years. Sea level rising and abrasion have made almost 500 meter wide of their coastal line submerged in the sea water.
terus bak 3 bak ini. Tadinya pinggirnya masih jauh ke sananya, masih ada kebun. Tuh bangsa dikira-kira terceplok itulah tuh pinggiran mah. Tuh. Di gunung-gunung buat PT tadinya habis, terus desek air laut. Terus sampai sekarang ini begini, nggak bisa digunung-gunung lagi begini mah. The years 2006, 2009, and 2010 half part of Chamarajaya village with 1,500 households succumbed to sea flooding. Although without life loss, the dwellers by the coastline had to move to public areas in fear. They now desperately need protection from the rising sea level, storm surges, abrasion, and floods associated with the global warming. The Central Agency of Statistics categorized at least 600 households in Chamarajaya village as poor families. 90% of them are laborers living in the village seashore without protection from abrasions that reaching 2 until 3 meters per year and almost without protection from potential sea floodings. Here in Pisangan sub-village, which previously was a well-known local tourist destination for its beach and culinary, has become a secluded hamlet without any attraction anymore. More than 100 households depending on tourism have lost their livelihoods. Merchants, restaurant providers are no longer profitable. Ya yang saya begini aja, jualan. Tapi jualan nggak ada yang beli karena kan nggak ada pengunjung. Tuh, ininya lokasinya rusak. Tuh, jadi orang pada takut masuknya, takut basah. Tuh. Jadi yang dihantam ombak kan basah, cakean itu, gitu. Satu hari ini cari uang 2.000 nggak dapat. Now, they become daily laborers in fish and shrimp ponds. Setiap ojek mampu mengantar sekitar 18 kantong dan setiap kantong dihargai Rp1.000 untuk pengantarannya. Oleh karena itu setiap ojek mampu mendapat 18.000 sekali antar dari ikan ini ke daerah muara. Most of them are landless people. Even for their house, they have no land, and the current land where they are staying on belongs to the government. Nebeng aja mondok lah begitu. Ini kan karena pemerintah juga. Then issues of appropriate stemming of tide and flooding caused by the rising sea level has become the priority agenda in Chamarajaya village development planning. The Regency government, through the Public Works and Waters Department, to address this issue. However, facing the challenge of the magnitude of funds needed. Terkikis itunya badannya itu. Sudah di bibir, Pak. Kalau nggak ditahan sama habis, kampung habis. Seperti batu gondol ya, pemecah ombak. Nah itu salah satu cara untuk pemecah ombak dan menahan abrasi, di samping itu juga untuk meningkatkan daya tarik pantai itu sendiri. Memang ini istilahnya bisa ditambah setiap tahunnya, ini bisa lumayan gitu. Jadi daripada kita ambil dari karung misalnya atau batu, itu biayanya besar ya. Kalau batu memang biaya yang besar, lumayan gitu. Tapi kalau karung ini memang ya seolah-olah nggak ada manfaatnya seperti bambu ini. Jadi agar pemerintah ini bisa memperhatikan. We need to help the community to increase their adaptation capacity and help them to take mitigation measures to cope with the climate change. One urgent strategy of adaptation is to elevate and extend the coastline for 2 until 5 meters per year.
Mr. Tarwo, as a permanent leader in this community, is very confident that this bamboo stilt can increase the sand volume and the solution for the abrasion problem. Yang ketiga-tiganya batu atau karung atau pancang bambu ini, yang saya kira harus yang kita pakai itu pancang bambu, Pak. Karena pancang bambu itu dari sela-sela bambu ini bisa mengumpulkan pasir. Nah, ini Pak yang perlu Bapak ketahui. Hasil karya saya dulu sedang menjabat jadi pemerintahan, jadi kepala dusun, jadi kaur pemerintahan itu hasilnya kita coba. Dari karung juga hasil karya saya, jadi tahu persis saya itu melihat kekuatan karung dan kekuatan pancang bambu ini gitu. Jadi nggak kata orang atau direkayasa. Jadi ini langsung dari hasil karya saya pada waktu menjabat jadi pemerintahan desa. Kalau dari masyarakat sendiri kira-kira harapannya modelnya seperti apa? Kemarin kan udah digambarin sama Bapak sih itu, ya. Pertahanan dulu, habis pertahanan baru kan kesini kan. Pertama kan kita harus matiin arus dulu Pak, arus gelombang gitu. Pertahanan juga percuma karena arus malam nggak kuat untuk menahan. Karena pasir bisa nambah karena matinya arus gelombang. Nah setelah matinya arus gelombang, mungkin gelombang itu bisa kecil ke daratan sampainya. Gitu. Dari timur pasir kemudian di sana, dari barat kemudian karena itu akibat terbawanya arus gelombang. Kalau masyarakat ingin punya daratan, ya itulah satu-satunya dari pancang bambu. Karena negara lain pun pakai pancang bambu yang saya lihat dari bagus itu Pak. Cuma bertahap. Udah, saya udah ngerjain. Karena saya sering ngerjain, Pak. Ini wilayahnya wilayah Dusun Dobolan. Desanya Desa Sadari, kecamatannya Cibuaya. Tahun 90-an ini lokasi ini habis kena abrasi. Keberhasilan ini bisa menampung pasir segini banyak, segini luas ya. Yang tadinya habis, nggak nyisa 1 meter acan, sekarang udah mencapai 200 meter lebih. Itu jarak ke tengah laut. Bukan jarak panjangnya bisa mencapai ribuan meter. By the time helping the community increase the adaptation capacity, increase mitigation awareness and measures are also important. Every day this village export 4 until 5 tons of milkfish, and they have memories of the Pisangan village as a well-known tourist destination. So it is not surprising that Camarajaya village government has designed it for the 2010 until 2013 vision to become the most advanced village in fisher and tourism. Warisan dari nenek moyang kan itu sifat gotong royong gitu. Jadi alhamdulillah masyarakat Pisangan itu yang cuman itu aja. Tenaga gotong royongan itu ya masih ada Pak sampai sekarang. Karena ya sifatnya orang kuli Pak sampai sekarang. Dari dulu itu memang ini kampung ini tuh nggak ada yang mampu satupun. Baru sekarang beberapa orang aja yang agak mampu gitu. Jadi yang lainnya ya tetap aja masih kuli pekerja di orang-orang Cemara yang mampu gitu. Atas nama warga Desa Camarajaya ya, akan mengenalkan, nama saya itu Sutarwo, asli pedagang ikan bakar. Jadi dari awalnya itu ya, saya itu promisi ya, kenapa sampai Dusun Pisangan ini, Desa Camarajaya jadi Pisangan Indah. Nah itu dulu masih luas ya tempat pariwisatanya, dan saya mengajukan ke Dinas Pempar ya, Dinas Pariwisata, agar Pisangan ini dikenal seluruh Indonesia, terkenal ikan bakarnya. Jadi saya mencoba di situ bikin ikan bakar. Pada waktu itu tahun 94 saya bikinin, akhirnya betul-betul ngebledak. Nah, dikunjungi di daerah mana-mana sampai Semarang, Solo, ya, Pekalongan, Cirebon pada kesini, sampai Palembang, ya,
Jakarta, ya, Bekasi, Cikarang, itu semuanya udah dikenal di sini. Jadi dianggapnya itu di sini itu tempat mandinya enak, ya. Tidak memerlukan biaya yang mahal-mahal, tidak dipungut biaya, mandi mau sehari-hari semalam gitu. Selesai mandi, lapar, makan ikan bakarnya ada, nggak terlalu mahal, ikan kakap merah, ya, bawal, ya, bawal putih, etong, ya, ikan kambing itu, ya. Itu udah dikenal, nah, dari sejak dulu 94 itu di sini dikenal itu pisangan indah, makannya juga enak, ya, di pinggir pantai ada balai tempat mau habis makan tidur, mau main-main, mau mandi, itu enak, itu maka dikenal sebagai pisangan indah. Ya, mari pengunjung seluruh daerah datang ke Pisangan Indah.